everyone. Thank you for your Buenos días, patience. gracias por su Welcome to City paciencia. Hall. Bienvenidos al Welcome to Concilio, bienvenidos al Chambers and to Concilio de la the Ciudad, a la Los Junta de Angeles los City Council Ángeles de la for Ciudad today, por hoy. Wednesday, May Miércoles 21st, 21, 2003. El Concilio de la Ciudad se junta todos los martes y miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Meetings are open to the Las juntas public, están and we abiertas al invite you público. to Los join invitamos us. a que estén con For nosotros. members of the public Para miembros del unable to público que attend no the puedan council asistir al meetings, Concilio de la we can Ciudad be viewed pueden live ser on vistos our en cable vivo por su station, estación de cable Channel Canal 35. We 35. can also be viewed live Ser via vistos webcast por from the city's homepage página de or heard through council la phone. ciudad o por el teléfono de la ciudad. Members, we Miembros, have nosotros 9 tenemos council 9 members miembros del present at concilio this time. One presentes should en have este a momento, es quorum. uno corto de But we quórum, do have a pero couple tenemos un par of de presentations scheduled for presentaciones today. puestas por hoy. As we await a Como 10th nosotros member to esperamos al arrive, let me 10º recognize miembro para Councilmember llegar, debo Pacheco reconocer for al presentation. concejal Pacheco para una presentación. Good morning, Mr. Buenos President, días, señor colleagues. presidente y colegas. We're here this morning. Estamos I aquí want esta to mañana y yo quiero recognize some key reconocer leaders a and members of algunos the Highland Park líderes clave de community la comunidad de for Highland their Park por effort sus and esfuerzos dedication en la to dedicación beautifying the Highland a Park embellecer community. la comunidad de Highland Park. So I want to Entonces yo quería recognize, reconocer, first of all, let me start off by primeramente déjenme empezar recognizing reconociendo Al al and Vanita Strange, y who have been Benita longtime Strange, que han sido residents of the residentes de community. mucho tiempo de la comunidad. Vanita is the Benita president es la of North presidenta del Norte, Avenue 50 Group. la avenida Together, the 50 del couple has grupo. worked with other Juntos la members here pareja of the trabajó con los Highland Park miembros community de la comunidad de to Highland Park para beautify embellecer that part of our esa city. parte So de on nuestros behalf of the centros city como of Los parte de la Angeles, I ciudad de want Los to Ángeles. Yo quiero recognize reconocer Al Strange Al Strange and Vanita y Strange Benita and give them Strange the y certificate darle of certificado de appreciation apreciación on behalf of my como office parte in de the mi city of Los oficina de Angeles. la ciudad de Los Benita, Ángeles. thank you. Benita, para usted. Al, Al, thank you. Hold on here, stay here. We also want to también tenemos que recognize reconocer and applaud the y efforts and commitment aplaudir el esfuerzo y David dedicación de Kwang David Chang, who is the owner of a que es local el dueño convenience de store. una He has tienda been de working conveniencia with que ha our estado community and trabajando con nuestra beautification comunidad teams in the Highland Park equipos de community. embellecimiento de And I la wanted comunidad de to Highland Park. recognize Quiero his reconocer su partnership with our asociación con community nuestra and for being comunidad a y por good traer un corporate buen citizen or ciudadano commercial corporativo, citizen in the Highland ciudadano Park community. So de on la behalf comunidad de of the Highland city Park of como Los parte de la Angeles ciudad de and Los 14 Ángeles y Council District. el distrito Thank you. 14º. Gracias. And I also Y want to también quiero bring up traer two of a our dos de nuestros biggest más advocates and grandes supporters for the Highland Park soportadores de la community, comunidad de Highland Park, Frank Mendoza and Manny Hernandez. Manny Hernandez. Manny is Manny the es el current president of the Historic presidente Highland Park del Neighborhood Council. Concilio Manny is his Histórico. life partner, Él es un someone asociado, who has, alguien que both of them have a been los dos han energized and energizado gotten involved y están recently in envueltos improving the recientemente Highland Park mejorando community. So I la want comunidad to de Highland Park. Quiero recognize reconocer Frank a Mendoza Frank for his Mendoza por su contributions to the contribución community a la and for comunidad being y someone por who traer a cares alguien about que Los le Angeles. importa la ciudad de Frank, Los thank you. Ángeles. Frank, gracias. And I also Y también want to recognize and give a reconocer, certificate of dar un appreciation to certificado de Manny certificación Hernandez para for Manny his Hernández por commitment su and his dedicación volunteer y su work and service as neighbor council. en el concilio First, vecindario. really, Primero, as a resident of the pero como community who residente cares de la about what's comunidad going que le on. importa lo que And you'll pasa. get your Y ustedes van a recibir fair su- share of kudos for being the neighbor council president, but today por is ser about being a presidente caring ahora nada más resident. es por Thank ser- you, Manny Hernandez. Gracias, Manny Hernández. It's an honor to be here Es un honor in estar front of all en you frente de council, todos los council concejales, representatives, and it's an honor representantes, receiving this un from honor recibir esto Councilman Pacheco. de But on Pacheco, behalf of pero my como life parte partner and I, de mi I'd like to thank each and every asociación de vida council member y dar las for gracias a a todo journey cada on miembro January of por enero del 2000 in the memory of our daughter that was 2000, killed. nuestra hija que fue We have asesinada. never said thank Nunca you, nos hemos public, dado gracias al but we thank público, you pero very gracias, much. muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Mr. Gracias, President. señor One big presidente. round of applause Un for all these aplauso great para todos citizens los who do a great job in ciudadanos que hicieron un Highland gran Park. trabajo en el- Gracias. Thank you, Mr. Pacheco. Gracias, señor Pacheco. Mr. Clerk, please Señor call the roll. secretario, ábrese la President lista. Galano, Garcetti, Gruel, Han, Holden, Labange, Miskowski, Pacheco, Parks, Perry, Reyes, Weisstein, Padilla, 11 members 11 present and a miembros quorum, Mr. presentes, un President. quórum ya está hecho. Thank you very much. The Muchas council gracias. El is concilio officially in oficialmente está session. en sesión. First order of business. Primera orden de negocios, por favor, aprobación de los minutos. Señor Pacheco se mueve, la Gruel Gruel la seconds. segunda. Commendatory resolutions for Los approval. comentarios para aprobación, la señora and Hanna Mr. aprobó. Weiss La seconds. Before beginning segunda, the antes de regular empezar agenda la on agenda item del number 2, asunto the número applicant 2, has el requested a applicante ha pedido continuance que to May vote 28th. a mayo 28. Members request to Miembros continue piden para item number continuar 2 asunto to 22 May 28th. That para would be mayo 1 week from 28, today. una semana de hoy. Is there any objection? ¿Dígase alguna objeción? Seeing none, Dígase item ninguna. 2 shall be Número 2 debe continued. ser continuado.
Next item. Próximo Items asunto, 1, 3, and 4 asunto items 2, notice 3 for y 4 public para hearing. audiencia On item number pública. 3, En a asunto public hearing tres, was audiencia held in the pública se Planning hizo. and Land Use Management Committee, and I El do comité de believe the committee manejamiento y report el should be comité de distributed reporteros shortly. distribuido. Okay, members, items 1, 3, and 4 3 y 4 are now before están us. I enfrente do de have nosotros. cards Yo on tengo items 1 tarjeta and en 3. 1 Let's y call 3. those Vamos a matters llamarlos special. especiales. Leaving item number 4, I do not Asunto have número requests 4. from members of the public to address the Petición del council público on para hablar item con el number pueblo en el 4. asunto número 4. We shall deem the public Tenemos la hearing audiencia open pública and abierta y closed. cerrada. Members wishing to call Miembros que item 4 desean al special. número 4 especial. Seeing none, Dígase Mr. ninguna. Clerk, please open the roll on item Ábrese la number lista del 4. asunto número 4. Please close the roll Cierre la and lista, tabulate the tabúlese el vote. voto. 11 ayes. 11 sí. That is approved. Está aprobado. Next item, please. Próximo asunto, por favor. Items 5 through 12 are items for which public hearings 5 al have been 12 held. On item 12, a motion would be required se inasmuch as there requería, are 2 reports on hay 2 one file. reportes en un archivo. Okay, members, I do need a Miembros, motion, necesito item una number moción para el 12. número 12. On items En 5 through asuntos 12, 5 al public hearing 12, has audiencia been held pública in se hicieron committee. en comité. A motion from the Una floor moción will del be piso required se to requiere reopen the para public reabrir la hearings. audiencia pública. Any specials? ¿Algún Ms. especial, señora Gruen. Groom? Mr. Padilla, we talked Siempre about number 10, hablamos del did have número one 10, public tenemos hearing card una if we could audiencia allow pues, for that individual to podemos que speak ese on item number 10 individuo if hable we en el need to call número 10 special. para Okay, llamar let's call 10 especial. Vamos a llamar el Mr. número 10 Weiss. especial Weiss. Call item Y hay 11 un special, 11 and I especial would y yo ask also to pediría reopen también the a quien public hearing. reabrir We la have a audiencia public hearing pública, card from audiencia Ms. pública Kutzke. I'd de like to esta hear casa from que her. queremos oír de. Without objection, Sin 10, objeción, 11, call 10, 11, special. We'll llamamos hear especial, from vamos a oír. a couple of speakers. Mr. Un par de Garcetti, oradores, señor Garcetti. any other ¿Algún otro specials? especial? Any other specials? ¿Algún otro Colleagues, especial, 5 through colegas? 12, 5 a with the 12, con exception excepción of de 10 and 11. 10 y 11. And I do need a Y motion on necesito item una number moción 12 número to have 12 a para motion tener item una 12. moción 12. Seeing no Dígase, motion, no let's hay call moción, item 12 tomamos el special. llamado 12 Items especial. 5 through 9 Asunto remaining before us. Mr. Clerk, 5 please al open the 9, roll. ábrese la lista. Please close the Ciérrese roll la and lista, tabulate tabúlese the el vote. voto. 11 11 ayes. sí, Those are están approved. Item aprobados. 5 being an ordinance carries over for a Cinco se second lleva reading. para una segunda lectura. Next item, please. Items 13 through 43 are items for which public hearings have not been No held. se han hecho. Items 13 through 13 al 43 now before us 43, and do enfrente not de have nosotros, no requests tenemos members of the petición del public to público address the para council hablar en on these concilio en matters. estos asuntos. We shall deem the public Tenemos hearings la open audiencia and pública closed. abierta y cerradas. And members, any Miembros, specials? algún Ms. especial, Miskowski. señora Majausen. Mr. President, I was just Señor going to Presidente, ask más iba a pedir item 12. I que think I número will 12 move the creo que voy a Personnel mover el Committee. They comité de are, personal. it's similar to Es Housing and similar Community a Development viviendas with en one desarrollo additional con una request from the adicional police petición department del to Departamento de report Policía back para on light duty reportarse personnel. So let me move personal. 12. It doesn't need Vamos to a be called mover el special. 12, no necesita Personnel llamarse Committee. especial. Okay, let's take a pause on Vamos a items tomar una 13 pausa through 43, 13 going back to number 12. We have a regresando al motion. 12 tenemos una Personnel moción. Committee report is moved. Reporte del comité se mueve. Any discussion? ¿Alguna discusión? Seeing none, let's Si open the roll aseguramos on abrir la item lista en el 12. asunto 12. Close the roll and Cierre la tabulate lista the y vote. tabúlese el voto. 11 11 ayes. sí. That is Eso approved. está aprobado. Back to items 13 through Regresando al 13 43. al Any 43, specials? algún Mr. especial, Garcetti? señor Garcetti. 31, Mr. 31, señor 31, presidente. call 31, by llama Mr. especial por el Garcetti. señor Garcetti. Any other ¿Algún otro specials? especial? Seeing none, Dígase Mr. ninguno. Clerk, please Señor open the secretario, roll. ábrase la lista. Please close the Ciérrese roll la and lista, tabulate tabúlese the el vote. voto. 11 11 ayes. sí. Those are Esos están approved. aprobados. Items Asuntos del 13 13 al 17 are 17 ordinances son and carry ordenanzas over for a y second se llevan reading. para una segunda lectura. Next items, please. Próximos asuntos, por favor. Items Asunto 44 through 40 48 al are closed session 48 items. Do son you wish to hold those sesiones on the de... desk? Let's hold all closed session Reservamos items a on los the desk. asuntos de sesión cerrada. Donde Continuation tenemos en el agenda, escrito item en la 10, el 49 is an 49 es un item asunto de la notice, agenda. public hearing has not been held. La audiencia And I do pública, not have no tengo requests from tarjetas del members of the público public to para address the hablar council con on el item concilio. 49. En el asunto We'll deem the 49 vamos a ver public la hearing audiencia open and pública abierta y closed. cerrada. Mr. Pacheco? Señor Pacheco, I'm waiting for estoy esperando amendments un to the amendamiento técnico motion, para so las we just hold mociones it on para the usted desk. tenemos en el Item escrito. 49 called Eso special. se llama especial 49. Mr. Pacheco, Por el señor we'll await Pacheco, vamos a those esperar amendments to esos be amendamientos distributed. para que sean distribuidos. If this is the Este es end el of the regular final meeting de la agenda agenda, regular. let's take a Vamos pause a in the tomar una regular pausa en meeting. la agenda And regular. Mr. Clerk, Y señor would you please secretario, call por the favor, roll llame on la the lista special en meeting los, agenda? la agenda Martin especial. Blanca, Garcetti, Gruel, Han, Holdel, Labange, Mizikowski, Pacheco, Parks, Perry, Reyes, Weiss, Zine, Padilla, 11 members 11 present, miembros presentes. and a quorum. Hay un Thank you quórum. very much. The special Muchas meeting gracias. La agenda is agenda now before especial está us. enfrente de First nosotros. item, please. Primer asunto, por favor.
Just items 1 and 2 Asunto are número items for son which public asuntos que la hearings have audiencia not been pública se held. han hecho. On item 1, En the bids asunto were opened número this 2 se morning, abrieron and las the CIO propuestas has también. El prepared a CEO ha resolution preparado for una council to resolución para el adopt. Consejo que We're adopte. awarding the bid to Estamos Merrill Lynch esperando and el precio Company for del an alcalde aggregate Lynch principal para amount of la cantidad de 223.240.000 true interest con un cost of interés de costo de 3.02632.5%. 3.06325%. Okay, do I have a motion Entonces, on una item moción number del 1? asunto número 1.
Mr. Pacheco Señor Pacheco moves. se Any mueve, él hace discussion? una discusión. Members wishing to call Miembros this que matter quieren special? llamar este asunto especial. Seeing none and Dígase seeing no ninguno, y request como from no hay members of the peticiones del public to público para address hablar con el the council concilio on this item, en este Mr. Clerk, asunto, please open the roll ábrese on la lista. item number En el 1 from asunto the número special 1 de meeting la agenda. Junta Especial, Please close the roll la agenda, and ábrese tabulate la the lista y vote. tabúlese el voto. 12 ayes. 12 sí, That is está approved. aprobado. Next item, please. Próximo asunto, por favor. Item 2 is Asunto also 2 an también es un item for which asunto public por el hearing que has not dice been porque no held. se ha hecho. And I do not have Y no requests tengo from members of the repetición del public to address público the para hablar council con el on this concilio en item. este asunto. Members wishing to call Miembros this que matter deseen llamar ese special? asunto Seeing especial, none, dígase Mr. ninguno, Clerk, el please open the secretario roll. hace la lista, Please close the cierre la roll lista, and tabulate tabúlese the el vote. voto. 12 ayes. 12 That is sí approved está as aprobado well. también. And that concludes Y the eso te special meeting concluye agenda. la Let us agenda now adjourn the especial. special Ahora meeting. vamos a poner And return to the regular meeting. Mrs. Pesikowski. I'd like to ask Me us to gusta pedir reconsider que item reconsidere 2. I número 2. was discussing it and missed Estamos that. I'd like to discutiendo call el it special. consumo, yo quiero llamarlo España especial. Without objection, we Si will no, pues consider vamos item a number 2 considerar in the número 2, special meeting el presidente de la agenda agenda especial. and call it Y special. vamos Let's hold it on vamos the a desk. tener en el Return regresar. now to the regular Ahora meeting la agenda. agenda Next item, regular. please. Vamos Which would take us back que to the tomaría item de called regreso al special, asunto item especial 1. Item number 1, Asunto número 1, now before us, enfrente de nosotros. the council El calls concilio llama forward para adelante Ms. a la Ana señora Ana Martínez, Martínez, followed by seguida Socorro por Zorro Trejo, Trejo. María Esther Tejada, Pónganse en and cola, en María lista. Cernas, and we do María have other Cernas, speakers to follow. tengan otros oradores. Next, Pero si come pueden, forward vengan para and, adelante form a line y behind the pongan una podium. línea atrás del podio. Good morning, Council Buenos member. días, My name is Council Ana member Martinez. I'm community Yo soy organizer for Alcohol and organizadora Drug de Prevention Program of prevención de Clínica alcoholismo de Monsignor Clínica Oscar A. Monseñor. Romero. And I'm here to Estoy support aquí para zoning superar el administration. Please keep Por the favor, mantengan operation la operación de condition las for Holland condiciones Hotel. para el Hotel Thank you. Holland. Gracias. Buenos días, Buenos mi días. nombre es María Cernas y yo vengo del área ahí de que vivo por las 7, cerquitas a las 7 ahí donde está el Hotel Holland. Okay. María Cernas. Good morning. My name is Maria Cernas, and I live very Yo close vivo to muy the cerca. 7th Street where the Holland Hotel is located. Y yo soy una madre que me preocupo por toda la comunidad de ahí y no nomás por mis hijos, por los demás niños también, que cerquitas está una escuela. And I am a mother who worries about her children as well, and not only for my children, but also for others because there's a school very close by. Y por eso estoy aquí, padres, porque yo siempre paso por ese hotel que está ahí, tengo que pasar siempre por ahí para llevar a mis hijos a la escuela, y en realidad lo que se ve pues es algo que nuestros niños no deberían de estar viendo, eso, mucha drogadicción y prostitución. I pass by there every day, taking my kids to school, and in reality, that's not something that children should be viewing every day. A lot of drug addiction and prostitution. Y por eso estoy aquí, pues para pedir por favor que nos escuchen, que queremos que arreglen ese hotel o que lo quiten, porque en realidad nuestros hijos son los que están sufriendo mucho. And this is the reason I'm here, for you to hear us, and hope that you can either fix that hotel or remove it, because it's our children who are suffering. ¿Cuánto tiempo tengo por hablar? Ok, entonces por eso es que estamos aquí más, padres, nos preocupa todo lo que se ve ahí y queremos por favor que hagan algo, porque son cosas feas que diario estamos viendo ahí. That's why we parents are here, and that's why we're coming here to ask you to do something, because they're very ugly things that we are seeing on a daily basis there. Eso es todo, muchas gracias y espero que pues nuestra voz sea escuchada. Gracias. That's all. Thank you very much, and I hope that our voice is heard. Thank you. Buenos días, mi nombre es María Esther Tejada, yo tengo 20 años de vivir en esa área y yo he visto muchos problemas. Good morning. My name is Maria Esther Tejada, and I have been living in that area for 20 years, and I've seen a lot of problems.
Nada más, hoy el 17 de mayo, una persona del cuarto piso le vendió un poquito de droga a otra persona de la calle. On May 17th, I saw somebody from the fourth floor selling some drugs to some person on the street. Era jueves y como en jueves creo que lleva la droga, dijo ella que solo un poquito tenía. Es una persona que el Señor tiene ahí en la puerta, se supone que cuidando. It was on a Thursday, and I'm assuming Thursday is the day that they take the drugs there. She is a person who they have who is supposedly taking care of the hotel at the door. No más esto porque ya estamos cansados de estar decir y como que no nos quieren escuchar, yo no sé qué pasa y queremos que nos escuchen porque es una cosa que no se puede tener en el área de uno. We are tired of saying this over and over, and we ask that you hear us, and we are not sure if you are. We're asking this because it's something that we would not like to have in our area. Espero que hoy sí nos van a escuchar y pasen feliz día. I hope that you do hear us today and have a nice day, and that's all. Thank you very much. Muchísimas gracias. María Cernas, Dora Marín, Hasmukh Patel, Frank Weiser, and Chandra Gahara. Buenos días, señores concejales. Mi nombre es Dora Marín y soy una madre de la Escuela Esperanza. Yo sé que muchos de ustedes van a nuestra escuela y estoy aquí a pesar que yo sé que nuestras vidas corren riesgo porque nos estamos enfrentando. My name is Dora Marin, and I am a parent, and I'm representing Esperanza School. Y estamos aquí, como les dije ya, a pesar que nuestras vidas corren riesgos, nuestros niños peligran, pero estamos aquí porque este hotel daña mucho a nuestras familias, a la comunidad. Queremos... I'm here because this hotel causes a lot of damage, and I'm here in spite of the fact that I'm risking my life, and my children are at risk as well in the fact that I'm here, and this hotel causes a lot of damage to our lives and to our communities and to our children. Porque, como ustedes saben que la droga daña a la familia, daña a la comunidad y las personas que han caído en droga, ustedes saben lo que significa una familia dañada en las drogas. As you well know, drugs affect a family, and as you well know, what the meaning of somebody who has been affected by drugs can be, and how a family can be affected by the use of drugs. Por favor, entonces, queremos que escuchen nuestra voz, que cierren el hotel o que el hotel tome medidas para que cambie la situación de ahí. We ask that you hear our voice and that you close the hotel or that you enforce regulations so that the situation can change and be different at this hotel. Bueno, espero tocar sus corazones para que ustedes hagan un cambio a favor de nuestros niños, que es nuestra preocupación. Muchas gracias. I hope that I have touched your heart in being that you guys make a change in favor of our children, which that is our biggest worry. Thank you. Thank you very much. Next speaker, please. Próximo orador. I'm Frank Weiser on behalf of the appellants, Mr. and Mrs. Patel. Well, thank God that the Bill of Rights is not contingent on the City Pues muchas Council. gracias que el derecho de Obviously, this is going to be determined not by esto this no va a ser council, determinado but by por the el Ninth Consejo, Circuit pero Court of el Appeals, corte and I de can assure apelaje the número council of 9 that. le aseguro concejal que There is no no hay evidence here. evidencia. This is a Este 78-unit es una hotel área de with only 3 78 años units. con solamente I fail 3 to see how inquilinos. the Falló evidence como es que la supports in any evidencia way soporta de the cualquier type manera of conditions la you're clase de trying to condiciones que impose están on this tratando de hotel. It's imponer been en around este for hotel. Ha over estado con más de 25 25 30 years. a 30 The años. property owners Los have dueños de la never propiedad had nunca han problems with tenido the city problemas until con la
city gracias hasta que la adopted ciudad this adoptó policy of esta going policía after de all ir the hotels in the contra todos los downtown hoteles area, en el área del obviously for centro, purposes obviamente para that go propósitos beyond que what van you más claim allá to be de lo que usted dice que está en enforzamiento. city codes. Para el código We de los think ciudad, that nosotros it's an creemos issue que of es una development cuestión de and desarrollo, ultimately an issue of últimamente una dollars. cuestión I de would point dólares. out Yo the evidence apuntaría here was que not presented la to us. presencia no fue Once again, the presentada aquí, city no solo la ciudad presents me with presenta stuff here con just cosas before the aquí hearing poco antes de today. la audiencia hoy. All this is hearsay Todo esto nomás evidence. es evidencia de And we'll lo raise the dicho, y constitutional lleva objections las before the objeciones de la district court Constitución frente de la before the Corte del Ninth Derecho en Circuit, and we'll frente see del what they have to circuito. say. Hombre, Thank vamos you. a ver qué es lo que tienen que decir ellos. Gracias. Señor Patel. Good morning, Buenos council días, members. consejeros de respetuosos, presidente. I'm the property Yo estoy el owner. dueño de la propiedad. I have been the Yo he owner estado for dueño 27 por years. 27 años. All the speakers have Todos spoke estos about the los problem. oradores que han hablado de problemas. But some of the Pero speakers algunos are de the problem in los the community. problemas de They la are the one who comunidad son stands los in que the corner están and en la drinks esquina y toman alcohol. alcohol. I have put one of Yo the es prior uno de speakers los out of my oradores building antes lo he as a empujado afuera de mi propiedad trespasser in como que many traspasó en occasions. muchas ocasiones. There is no No hay problem at all at problema the para nada en el hotel. hotel. There's only 3 Solamente hay residents in 3 the property. residentes en la They propiedad. are over the age Ellos of son de edad de 75. 75. The most of the problem is Pues otro outside problema es surrounding afuera, entonces a area, la hora which what we alrededor. need is a Lo more que necesitamos es policing. más policía. The policing is La very policía poor in the está muy community. pobre en la comunidad. The area is El área contaminated está with contaminada con narcotics and narcóticos y prostitute, prostitución. and what we need Y lo que is nosotros more necesitamos es police más officer on the oficiales de street policía en la calle to clear that up. para limpiar eso. I know they're doing an Yo sé que están outstanding haciendo un job. trabajo As extraordinario, we all pero say, we como need todos more decimos, necesitamos officers más on the street oficiales en la to calle clear this better. para limpiar este Presently, asunto. we have Presentemente installed hemos a instalado camera una surrounding the cámara property, alrededor de la propiedad and with that is y con making a eso very está good haciendo un effective. buen efecto. By imposing these Imponiendo estas conditions, we make the condiciones vamos a hardship ser on the más ownership, duro para el and the rate dueño goes y a lo down. mejor puede and bajar. I do not wish to Y yo have no that quiero another obtener abandoned eso building en in un the edificio community. abandonado en la I would comunidad. like to Me request gustaría council pedir a los member miembros del concilio to reconsider que this reconsideren request esta and petición give us the y que nos opportunity. den la oportunidad. We will try to help Vamos the a community ayudar a la and we will try comunidad to y nos clear vamos up a limpiar the surrounding los problem problemas de as the camera has alrededor been como la installed. cámara, desde que la Thank you cámara very se much. instaló. Muchas gracias. Thank you. Gracias. That now Eso ahora concludes concluye the public la hearing. audiencia Having pública. heard from all Hemos the oído de todos people los who submitted gente que speaker sometió cards. tarjetas Chair para hablar. recognizes at this Así time reconocen este Councilmember momento Reyes. concejal Reyes. Thank you, Gracias, Madam President. señora presidenta. Colleagues, I Colegas, stand yo me to paro aquí request that you para pedir que support soporten the zoning administrator's las administraciones son conditions las condiciones as modified que se as it relates to modificaron the como operation de of la the operación hotel. del Hotel Holland. The other week, La otra we heard semana a similar oímos case, un caso similar and this is in the y same esto es en general la misma area. área general. We have been fighting, Hemos estado myself as peleando, a staff yo person, as como a council persona de member, equipo y como for 10 concejal por years 10 años in trying to clean up this tratando de area. limpiar esta área. We now have an Ahora tenemos opportunity una to oportunidad turn that para voltear area. esa área. I can't say No around, puedo there's so decir much a work vuelta to be porque hay done there, mucho but at trabajo que least se to a tiene que ver, point pero siquiera hasta where un kids punto don't donde have los to niños no see tienen que ver naked and scantily desnudos, clad women, mujeres, prostitution hanging out the prostitución, windows, drug trading, por las shootings, ventanas, There's a whole disparos, list drogas. Hay una gran lista de impositions, imposiciones, crimes, crímenes, the kind of la conduct clase no de one would conducta tolerate que in the nadie neighborhood. toleraría en su And all vecindario. these people are Y toda asking esta us to gente give lo them que a están pidiendo chance que les den la to chance live the de kind of vivir la life clase de where they vida won't be donde no afraid van a that tener their kids miedo will get shot. y los niños van a They ser won't be disparados, afraid no that van a they'll tener miedo get que van a shot, ser that they can at disparados least sleep at y por night lo menos without pueden dormir music en la noche blaring sin all usar night. la These are the luz kinds of brillando, conditions these toda la folks clase de are condiciones que esta living gente with. están viviendo. And until the Y city hasta que la creates the ciudad kind crea la of clase de support system sistema de that soporte addresses the que fact that we lleve have los so many hechos de que people living tenemos tanta in one gente area, viviendo en un área, but the fact that we pero el have hecho de que tenemos negligent landlords, we have negligent negligencia property arrendadores, owners dueños de who do propiedad not negligentes que want no to quieren put value poner to valor the human life en la vida humana that is que consistently sea being harmed and consistentemente damaged dañada by these por kinds of estas clases de impositions. We imposiciones. cannot tolerate Nosotros any no longer. We podemos need to send a tolerarlo loud más, signal. debemos mandar una Today, señal muy we need fuerte. to Hoy sustain necesitamos the mantener la imposition imposición I'm sorry, perdón, impose the de conditions imponer the las zoning administrator condiciones has
established. de que se han I do want to establecido. take Y yo the quiero time tomar el to tiempo para congratulate felicitar and thank y darle las gracias our a officers who've nuestros been out there, oficiales que han our estado men and women ahí, in en blue, hombres y mujeres who de have been azul, doing a que tremendous están haciendo un job, trabajo our undercover tremendo, police, our captains, our policías, sergeants, nuestros everyone sargentos, that's nuestros shown up at the capitanes que hearings. siguen en las audiencias. It is mind-boggling Es that we allow this to molesto que happen dejemos que pase a esto block, 2 blocks a away una from cuadra, 2 elementary cuadras de una schools. escuela This would elemental. not be Esto no happening estaría anywhere else in pasando the en city. ninguna otra parte It de should la be ciudad, no happening debe here. estar pasando aquí. I encourage your Yo support. alento su Las personas soporte. que han La llegado, persona- gracias por venir. Yo sé que están arriesgando, llegando aquí a hoy, pero es importante que puedan demostrar ese esfuerzo, ese apoyo, y que están demostrando que sí somos familias de demonstrate that orgullo. we are families of Merecemos el pride. respeto y muchas gracias por estar aquí. Deserve our respect. Thank you for being here. Thank you, Mr. Reyes. Mr. Gracias, Garcetti. señor Garcetti. Thank you very much, Madam President. And I Muchas rise in gracias, support of presidente. Me Councilman levanto para Reyes soportar al señor and Reyes his moves y and su in support movimiento of en the soporte community. de la comunidad. I think Yo what you were creo que talking lo que about, estaba Exhibit hablando, B, exhibición says B, it all. I mean, lo I was dice todo. Yo leaping estaba through here, viendo and por it's, aquí arrest charges of misdemeanor battery, cargos de assault, deadly arresto, weapon, robbery, burglary, robos, narcotics. narcóticos, You see dead body, un stolen cuerpo vehicle, muerto, drinking in public, another dead body. autos I mean, this robados, kind of narcóticos. activity in Esa our clase de community que is nuestra simply comunidad simplemente unacceptable. no es aceptable. And yes, of Y course, sí, there's a claro role que that hay we una have as a city regla and que with tenemos policing, como but we ciudad para wouldn't have policía, all pero no those hubiera arrest tenido records esos and that récords criminal de record had arrestos our de police récord not been there. si la policía no hubiera And I estado want ahí. to praise Y quiero the city family for actually alentar figuring a a la way policía por la dealing forma with de these la hotels. In my own district, en mi we propio have the distrito Royal tenemos Viking Hotel, and we el hotel imposed these Royal Viking conditions y because pusimos there was esas drug condiciones dealing porque and había drogas y prostitution and prostitución, murders and gang asesinatos y activity. actividad de Also, the pandillas Sunset también. Pacific Motel, El where Sunset Tom Pacific LaBonge con Tom and I LaBonge share a nosotros community that for years, compartimos una and the story I comunidad. tell is the La senior historia lead que digo officer es for el the oficial area líder del área was familiar with a prostitute establecido that had con been una there for years prostituta que había working that estado ahí en area. esa She área. finally came up Ella to him one day and finalmente said, vino "Can un you día do a something puede about this hacer algo de motel?" ese And when motel. the Y prostitutes are cuando la complaining that prostituta a está motel quejando que has un terrible motel está conditions, you know it's condiciones got to be a terribles que really debe bad place. es un There lugar are de too veras many malo. of Hay these muchos right de in the estos city center. en And el centro de la Councilmember ciudad. Reyes and I El know concejal that the Reyes, moment él that sabe we que en el momento que make podemos these hacer institutions estas that actually bring up the instituciones que community, deberían ser la or comunidad, if people can't si la abide by gente that no and they do puede go out of business, obedecer we eso, will se bring van a value to nosotros these traemos parcels of valor a land in the estos parceles en la community. The comunidad y community la knows comunidad that. sabe eso. I want to praise your Quiero bravery for being here because I know what personal risk that por takes el riesgo to que give están that sort tomando of para dar esa testimony. clase de But know that we testimonio, are pero there with sepan you que as your estamos ahí con partner, nosotros como sus alongside you, socios, and junto a this should be a ustedes, y message esto that debe goes ser out un to mensaje all para motel todos los owners in moteles this city en la that ciudad we will que not nosotros no accept vamos a aceptar. that you cannot Que change no pueden this. cambiar You esto. have to, from the Usted beginning, tiene que be our desde el partners, make principio sure that ser this stops asociados, que from the pare beginning, desde el because principio, these porque magnets estas drag down not only magnetos communities and atraen a neighborhoods, but our entire comunidades city. And today en we toda la say ciudad. Y hoy no. So decimos no, congratulations to the entonces community, felicitaciones a la congratulations to felicitaciones al Councilmember Reyes, concejal I rise in Reyes support. por salir. Me levanto su Thank you, Mr. soporte. Gracias, señor Garcetti. Chair Garcetti. recognizes Deseo Councilmember reconocer a Gruen. la concejal Gru. Thank you, Madam Gracias, President. Presidenta. And also want Y to también yo quiero compliment Mr. complimentar al Reyes señor and his Reyes leadership on por this su issue, liderazgo en and esta the police cuestión y el department and apartado neighborhood de policía prosecutors y who we did los hear several fiscales lo times oímos varias at the Plum veces Committee. en el comité de And Plum. as Mr. Garcetti and I were Señor talking Garcetti, earlier, when you estamos look hablando at the cuando ven number ustedes of el incidents número that de have occurred incidentes at que han that ocurrido hotel, en el hotel and the fact y el that hecho de que many of these things have not muchos been se taken sienten care no of, han and we're sido not cuidados y no closing estamos this hotel. cerrando este We're hotel. asking them to do Estamos some of the pidiendo things que we've hagan asked algunas several cosas que other han hotels in pedido a this otros area hoteles to en do esta to área que provide hagan, que safety for proveen the seguridad residents para los in the residentes neighborhood. del When you vecindario. see the Cuando number ustedes ven el of número incidents, de as I incidentes indicated, que les he they indicado are son exorbitant, and they son have occurred exorbitantes as y of han even this last ocurrido week como es la in semana those pasada en communities. esas And that comunidades we need to y que continue to necesitamos provide the continuar leadership here proveer that says liderazgo aquí we que do need housing, we need necesitamos affordable viviendas, housing, necesitamos but it has to be viviendas safe housing. bajo recursos, So I pero wanted to tiene que stand ser in support vivienda of que sea Mr. segura y Reyes me and as a levanto member en of soporte the del Plum señor Reyes Committee como
miembro del that we comité do have PLAM, the right. que tenemos el And I know the derecho, y attorney yo here sé que today el said abogado hoy we dijo don't que need no challenges all the time. This is our job and our retamos todo el día, esto es nuestro responsibility trabajo y to protect our constituents and our neighbors. es para So los thank you, constituyentes Mr. de Reyes, for nuestra your leadership comunidad. on this Señor issue Reyes, today. por su liderazgo en esto. Thank you, Ms. Gruen. Gracias, señora Grum. There are no one else No hay wishing nadie to más que speak. desee hablar. So, Entonces, members, item miembros, el 1, asunto as 1, como recommended fue by recomendado por Plum Committee el action, is comité before PLAM, us. está enfrente de nosotros. Open the roll. Ábrase la lista. Close the roll. Ciérrese la lista. Tabulate the Tabúlese el vote. voto. 12 ayes. 12 sí. That matter is Este approved as asunto está aprobado recommended. como We'll está send that recomendado. Vamos a forthwith. mandar Thank eso you all para for adelante. coming. Gracias a todos por haber venido. Next item. Próximo asunto. Item number 3, Asunto call número special, 3, llamada as much as there are especial cards from the de public. tarjetas del público. All right. Está Item bien, 3 ese is now 3 before ahorita us. enfrente de We will have a nosotros. public Vamos a tener hearing una on this audiencia matter. pública en este asunto. Let me call Déjeme forward llamar para adelante Maureen Maureen Gorgon, Garden,
Gary Gary Jablon, Jablon and Ken y Jackson. Ken Jackson. Please come forward and Por give favor, us your vengan adelante y testimony. denos su testimonio. I think the other two Creo que speakers los are dos in the hallway oradores with están the en el representative pasillo of the con mayor's representante office. de la oficina del I'd alcalde. like to retrieve Me them. gustaría traerlos. Yes, Ms. Perry? Sí, señora Perry. Why don't we hold this item on the Entonces, desk tenemos and ese just keep escritorio going en el until que everyone siga else is hasta in que the room. todos estén All en el right, cuarto. we'll Sí, hold this on the porque desk vamos a until the tener speakers escritas que return. los horas Next item, Mr. regresen. Clerk. Próximo asunto, Would be señor item number secretario. 10, Asunto inasmuch número as there are 10, cards from the public. a tarjetas del público. Again, I think there was Otra vez a creo que request to hay have a una public hearing petición on que this una audiencia matter. pública en Item este number asunto 10, número 10. James Fleck. James Fleck. Is Mr. Fleck El here señor to Fleck está address aquí us on para item hablar 10? en el asunto Mr. número Fleck? 10, señor Fleck. Good morning, council Gracias, members. concejal. My name is Mi James nombre es Fleck. James Fleck. I'm the Yo research soy director of Judge Core director Research, de and I represent the Apartment Representación Association del of Departamento de Los Asociación de Angeles. Los Ángeles. We are here today Estamos hoy not aquí to no oppose para item oponernos number al 10, asunto número 10, but to pero ask para the pedir chair of the committee al and presidente del the other comité members y a of los the otros committee and the miembros del council comité y al consejo. to ask the Thank you CLA very and the much. Housing El Department Departamento de Viviendas do a research que haga una report aportación, un on the reporte initial inicial crafting of this particular RFP. It was based initially on the SCEP ordinance, en and it was a modeled after a very successful San Francisco ordinance una which ordenanza de San combined Francisco que landlords and combinó a tenants in the los city arrendadores, los in the inquilinos de la needs ciudad of en una manera para proveer positive positivo improvement of properties mejoramiento de propiedades and not having to go y no through tener que ir the process of looking after proceso bad de properties. propiedades malas. Initially, this Inicialmente particular este programa en had a particular landlord tenía component, un componente and de the arrendadores. Apartment Association La of Los Asociación de Angeles Departamentos de Los was Ángeles named by fue the Housing nombrada Department to handle that para que portion of llevar it. esa porción de eso. Unfortunately, one of Desafortunadamente, the council uno members de at los that miembros del time consejo en took aquel great tiempo umbrage tomé at certain para articles homenaje that a our ciertos president had artículos written del in presidente había escrito a magazine that we en un published, magazine que nosotros and publicamos she effectively y vetoed efectivamente our vetó participation. nuestra participación. We feel that Nosotros this sentimos program que could este work programa far more puede trabajar effectively mucho más if we efectivamente were working si nosotros with trabajáramos landlords who con don't arrendadores que no understand entienden how to maintain cómo property. mantener And we propiedad ask you y nosotros les to pedimos que ask both le the piden Housing al Department Departamento de and Viviendas the y CLA a la to CLA give you a que nos report den un and go back to reporte committee y regresen on al how comité y we cómo were nosotros originally part of this realmente process, fuimos and whether it be realmente by parte de este supplemental or proceso a future suplemental RFP that would be included que in nosotros these estamos future incluidos en cualquier programs futuro, like this. programas futuros. Thank you, Mr. Fleck. The chair recognizes Councilmember Gruhl. Gracias, señora Gru. Ms. Gruhl? Señora Gru. Sorry, it takes me a moment Lo to siento, me get. tomo. I just wanted to, I know Mr. Fleck was going to Señor speak Fleck va today a hablar about hoy this issue, acerca de and esta we'll cuestión. ask the Housing Vamos al Department to come Departamento de back, Viviendas que report back on regrese, this reporten item. en este asunto. Not, this particular one will move forward, but how we can similarly educate the landlords and so vamos a forth, ver cómo cuidamos a los and arrendadores. work with the department. So Vamos a trabajar I con el just wanted to be able departamento más que to share with my colleagues that that's what will happen, but we'll lo que approve the pasa item que today. comparamos el asunto hoy. Thank you. Mr. Gracias, Brinson. señor Brinson. Yeah, just a little Más history un on poco how this historia de cómo ordinance esta came to ordenanza be. vino a ser. It came to be No because sé there por were qué. landlords Había that arrendadores didn't care, que no les that importaba. didn't care about their No les tenants, importaba acerca de sus didn't inquilinos, care no les about upholding importaba the acerca law, de and just cared about their economic interests. respetar And la ley, that's no why the les city importaba was sus forced into this intereses ordinance. personales y por eso pusieron esta There is ordenanza. a Por eso hay responsibility una that goes responsabilidad with que being va a con property ser owner el and being dueño a de propiedad y landlord, ser and that is un to make arrendador sure y eso estar that seguros de que your apartments sus are apartamentos meet the safety están requirements remiten and los the health requirements reglamentos of the city and regulares the de la county ciudad y del condado and the safety y requirements. los seguridad de requerimientos. I Entonces, think yo creo that que obviously we do want to work with the queremos que tenga un landlords, but I trabajo think that the con Apartment arrendadores House porque la Association asociación de viviendas and the industry y itself la has a industria en sí tiene una responsibility. responsabilidad. And I think the main Y yo creo que la responsibility lies with responsabilidad them. esa I think that they y need yo to creo que make a necesitan greater effort hacer un gran esfuerzo, to work with not just with the trabajar no city, solo but to con la work ciudad, with pero the trabajar con owners of the buildings los in the dueños de city edificios de la that ciudad are not que complying, and they no need to do some necesitan policing hacer una themselves. It policía shouldn't por sí be mismos que no entirely up to deberían the city to debe do ser la this. ciudad para hacer esto. So I Entonces, think the yo creo ordinance que has esa to ordenanza continue. tiene que continuar.
continuar. I think that we do Yo want to have creo a que good necesitan una relationship buena with the relación house con los owners departamentos de and the viviendas landlords.
But it has to Pero be a tiene two-way que street. ser It una can't calle de be dos, no puede that ser the city is que la ciudad sea responsible for all the responsable por todo el enforcement and all the enforzamiento education. y toda la That educación. lies Eso with queda with the owners of the con los properties and dueños the de la propiedad de association. la asociación. And as the old Y saying cuando goes, tú physician, dices heal la posición, thyself. cura sola. Thank you, Mr. Brinson. Mr. Gracias, Zine. señor Sain. Thank you, Madam President. I just wanted to Yo quería say that my decir que dealings with the association con la have all been asociación positive. todos años Anytime an issue positivos, has cualquier come momento up, una I've had to deal with the association, been very proactive, and I muy think to include them would be a para incluirlos benefit. en The educational beneficio de component, la whatever educación. else they want to do, Por otra to cosa help quieren the hacer owners para ayudar a of the los dueños de parcels, los make sure they parcelas comply with the rules and para que estén las regulations. I reglas just y want to add regulación más quería that the añadir. association La I've had asociación during ha my term tenido has always durante been mi very tiempo siempre ha positive, sido been muy very positiva, muy responsive to responsable. issues and trying to be Las cuestiones proactive in para ser making things proactivas, para right, hacer cosas not bien, only for the no tenants, solo para for los the owners, in inquilinos, para los compliance with the dueños, con regulations las that we have regulaciones que here in the tienen city for the aquí en la apartments. ciudad de los departamentos. Thank you, Mr. Zine. Gracias, señor Sain. With the request now Petición from ahora school de la that señora Gru we que should recommend debemos de approval of this recomendar committee aprobación de este report and that reporte de she la will take the comité. issue back into Vamos a committee abrir la to cuestión discuss de the eso al issues Mr. comité para Fleck discutir las raised. We have the mayorías. committee Tenemos report el now reporte del before comité us. enfrente de nosotros. Open the roll, Ábrese la lista. close the roll, Cierre la lista. tabulate the Establece el vote. voto. 12 ayes, 12 that sí. matter is Ese asunto approved. está aprobado. At this En point, este we've had a punto request tenemos una from petición Mr. del Reyes, señor Reyes. so if I would like to Si me recognize gustaría Mr. Reyes for reconocer a al special señor Reyes para una presentation. presentación especial. Council colleagues, thank you for Concejal, colegas, the gracias por interruption la of our flow of interrupción work de here, but nuestro trabajo aquí, pero I've been trying for a estamos while to bring tratando Mr. por un Said tiempo de into our intervenciones en office, nuestra into our oficina y en council nuestro chambers. Cámara de While I'm at a Concilio. pilot here. And I just want to share a few Y things quiero with you. compartir And unas cosas at the con end of the ustedes. Al presentation, final de la realized it was presentación important me to dio bring lo que him más in. importante David's para career todos. started in La Kansas carrera de City. David empezó en He was the Kansas national City, era director for director the National nacional Collegiate Athletic Association. Asociación Colegial In de 1982, he en was senior 1980 marketing fue representative representante for Burroughs comercial Corporation in San Francisco. Corporación de San Francisco. Moved to Los Angeles, highlighted Muchos David's career when he de joined Trammell subrayó Crow la Company as carrera marketing con Banco director. como director He de leased and managed mercadotecnia construction of 800,000 square foot 280,000 portfolio of office properties in portafolio de downtown propiedades en el Los centro de Los Angeles Ángeles and Pasadena. y Pasadena. In 1982, David joined Investment Development Services, Inc. and is real estate manager, providing comprehensive commercial real estate services to clients, including property management, leasing, construction, management, acquisition, disposition, and advisory y services. servicios de consejería. David was promoted David se to portfolio promovió para manager principal, portfolio was de principal, responsible que fue for property responsable management, por leasing, manejamiento de construction, eso, management, and por on-site contratación personnel y for personal en lugar 2.5 million square 2.5 feet, millones de portfolio of office, industrial, retail properties, in addition to supervising the company's real estate managers. de bienes y raíces. Now, members, all this is great, but Todo why is esto it es muy that eso porque we es brought que David today? trajimos a David aquí. Well, without his Bueno, sin expertise, without sus his knowledge, pertenencias, sin su a lot of great conocimiento, work mucho trabajo, would not have been no hubiera accomplished sido if it wasn't hecho for his si no fuera leadership. por su liderazgo. David was a founding También board fue member of the miembro de la Pasadena Cámara Blue Line de la línea Construction azul de Authority. autorización He de served as chairman of the board of directors for como the Gold directores Line in para la línea azul del 2001. 2001. During that time, Durante he aquel served in a tiempo manner that best served not only the citizens of South Pasadena, but the residents of Los Angeles, and more specifically, of my district, with great integrity. Con gran Until very recently, he Hasta served with me on recientemente the sirvió MTA Gold conmigo Line en la línea Transition dorada Committee. MT con el Together, we were able to transición ensure pudimos real asegurar safety education seguridad de for all educación the communities para todas along las the Gold Line. comunidades en la línea dorada. David has been a David real ha leader sido on un the gran board. líder en la Cámara. But in March, David Pero en resigned marzo from the board, no de which was a la Cámara, shame que fue because we needed vergonzoso his porque necesitábamos continued su leadership. liderazgo continuo. So we see, Entonces as we see vemos the Gold Line como la getting ready línea to dorada open, para abrirse. I want to make it a point Quiero to ser publicly punto para thank públicamente las the people gracias who made sure a that la the line gente was seguro que reflective of la our línea committee's needs. de David nuestra comunidad. Saeda David Saeda served as mayor sirvió of the como city of South alcalde de la ciudad de Pasadena, Pasadena and currently y has been ahorita an ha sido active activo member of that miembro de community. esa comunidad. So with it, Entonces con eso, and with that, I'd like con to, eso me it is with gustaría, great pleasure, con gran placer, publicly thank David for all darle of las his gracias en work público por su and present him trabajo, with a presentarlo congratulatory resolution. con resoluciones David, de again, thank you very much felicitaciones. for all David, your great gracias otra work. vez por su gran It's not trabajo. that good, and we're reading off No the soy bueno script, que estoy but leyendo from the del heart, escrito, pero el corazón. I want to thank for your Quiero dar hard las work. gracias por Many hours have been su trabajo, por spent las horas que together han
trabajado wrestled with juntos many issues con muchas together with the cuestiones, stewardship muchos of con then Councilor Mike el consejero Hernandez. Mike
Jorge Hernández, que también sirvió en la Cámara, se puso junto al modelo project, de un a rail proyecto, project that is going to be built on que puso en time tiempo. and below budget. Thank you, bajo David. el presupuesto. Gracias, David. Thank you very much, Muchas Ed. gracias. It's really a privilege and an honor Es to be un before you privilegio this y un morning. honor estar And I con would like ustedes. to acknowledge Y quiero the reconocer considerable los efforts and esfuerzos collaborative considerables, los efforts that esfuerzos both colaborados Ed que los dos, and Ed Mike y have Mike, demonstrated nos to han this demostrado a board. esta And Cámara. in fact, all of Y you han hecho and todos your ustedes en predecessors sus at the City Council of predecesores en Los el Cine de la Angeles not ciudad. only No solo has it accurately ella described that we have descrito completed this que blue completado line esta light línea rail azul from Union Station de here la in Los estación de Angeles Union de Los to Ángeles Sierra Madre a Villa Sierra in Madre East Villa en Pasadena, este approximately Pasadena, 13.7 aproximadamente miles 3.7 on millas time en tiempo and under y budget. bajo el We also presupuesto, did pero it también lo with great hicimos con gran sensitivity to the sensibilidad communities a las through which the train comunidades en donde el tren passes. pasa. So again, thank you very Entonces, otra much, vez and muchas you've done gracias y a ha great hecho un job. gran trabajo. And I know you'll Y yo sé keep que the pressure va a on the mantener la MTA to get it presión open obviamente here in the para next que lo couple of abran las weeks. partes de semanas. Thank you, Mr. Muchas Saida. gracias, señor And let me Saida. recognize Y at this time con Mr. eso anuncio Labange. el señor Labange. Mr. Saida? And I just wanted to compliment you, Ed, and Es como comentar you know, lo que when you sí. honor someone Cuando from an honrar a adjacent alguien city, and I de believe una there's ciudad junta, 19 yo creo que cities 19 that touch our borders, ciudades the que city of tocan Los nuestras fronteras, la ciudad de Los Angeles, Ángeles, one of the Pasadena oldest. es una de las I más just wanted to grandes. compliment you, Quiero Ed, on that complementar a honor, ustedes this en ese great honor rail a line, esta because I know gran people will línea look de forward to trenes que la connecting gente va a Los conectar Angeles, Los South Ángeles, Pasadena, and Pasadena Pasadena together. And juntos. also I want Y to también compliment quiero South comentar Pasadena, de because South I Pasadena remember porque yo right recuerdo after poco they had the great después de que gateway into South tuvieron Pasadena, una which used to be entrada que landscaped, estaba right at the Arroyo as you come over out of Los Angeles. fuera de Los And Ángeles. after Y Proposition después de la 13, there Proposición was no 13 money ya to no hubo dinero landscape it para anymore, but your ponerla, pero community su got comunidad agarró Riverwalk from the Arroyo del and the Royal beautiful South y Pasadena, which is probably in Southern California, probably the second only to the Hollywood side locally, is a recognized que se ha neighborhood reconocido gateway. And I just want to compliment you, quiero because for many, complementarlo many porque years muchos I would años travel that yo way, and viajaba para esos it's good to see South Pasadena be y honored, and you in ver a particular. Sur de Ed, thank Pasadena, you. a usted en particular, gracias. Thank you, Mr. Reyes. Gracias, Mr. Reyes, Saida. señor Saida. Let us return Déjenos to regresar the a agenda, la Mr. Clerk. agenda, señor secretario. Asuntos ciudadanos por favor, concejal Weiss. Mr. Weiss called a Señor, special, I nos believe, llamó because we especial had a porque card. He nos also wanted us una to hear from the tarjeta, quería que speaker on hablemos this. del Let me orador en call esto. this Vamos a for ir time ahorita Joy adelante. Kutsky. Joy Katsky. Ms. Kutsky, you want to Señora come Katsky, forward? viene a ir para adelante. All right, before Ms. Ok, Kutsky antes que la begins, Mr. señora Weiss. Katsky, I just señor want Weiss, to nomás say quería thank you decir gracias por coming up from haber San Diego, venido Ms. de San Diego, Kutzka. And just so my Tenemos colleagues para know, los this is the colegas, issue esto es la cuestión about the guardrail acerca de height la in the city of Los Angeles. de la And ciudad de Ms. Los Kutzka was Ángeles. the Katsky person fue who la brought it to persona que lo everyone's trajo a la attention atención de todos. in the most Es la unfortunate más and tragic desafortunada y possible posible manner. manera trágica. And the fact of the matter is El you hecho de que continue to usted ha be continuado the one siendo person in Southern la persona California del sur who de keeps California que championing mantiene, this que cause, campeona en esta and causa we've made some progress, que ha but I hecho just algún want you to have progreso, a pero chance to quiero que address the tenga la council chance de before we hablar con vote los on antes de que this latest votemos en attempt este to help what you identified as a serious problem. Thank you, and good Gracias y morning. buenos días. I just wanted to Nomás make quiero a very hacer few unos comments comentarios with regard to the acerca report con el reporte that was received que se by recibió the Planning Commission, I believe it Comisión de was, Land Planeamiento, Use and creo que Planning fue una Commission, comisión de planeamiento at its request. y es su petición. Of note in the De noto en el report, reporte it indicates that there indica have que been ha habido 19 19 buildings that edificios have que been han identified as being out of identificados como que son compliance fuera since your de la commission orden antes de que su made its motion hizo su in moción en September septiembre 2002. del 2002. And that has been 8 Y months eso ha ago. sido hace If you 8 meses, take ponen that number ese número and double it y lo doblan to 40 para 40 to try to para understand tratar de how long entender it will cuánto take tiempo va a tomar to accomplish, para llegar correcting the problem. el problema. I'm doubling just, Estoy doblando nada as más como si pulling a number sacando un número to better understand para that. mejor If we entender double eso that si doblamos figure ese and we said that número y if decimos 40 que buildings would 40 be edificios inspected serían and inspectados e identified a identificados year, al año,
in the course of 10 En el years, curso de 10 años, 400 400 buildings, only edificios, 400 solamente 400 buildings would edificios be potentially serían cited potencialmente and multados potentially y potencialmente corrected. corregidos. If you tripled Si that triplican eso, figure, esa it would be figura 60 buildings 60 and edificios y 600 600 properties would be propiedades serían affected and afectadas y corrections made correcciones in serían a 10-year period en of un periodo de time. 10 años. And using the Y figures of usando the las Department figuras of del Housing and Departamento de Safety Viviendas y along Seguridad with this con report, este reporte it indicates that there indica are que hay approximately aproximadamente 7,250 7.250 buildings edificios within the city of dentro de la LA ciudad de Los Ángeles that may have que non-conforming guardrails. que no tienen And when you conformidad take that number of barandales y cuando tiene 7,000 7,000 and you look at the y potential ven of maybe el 400 potencial or de 600 600 properties 400, being 600 cited propiedades and que sean corrected in the multadas o course of a corregidas en el 10-year curso period del of periodo de time, 10 años, it's going to take va a tomar an inordinate amount of time to make that correction. un tiempo enorme para hacer esa corrección. If the LA Housing Si el Department did Departamento de provide Viviendas de training Los prior Ángeles to pusiera your entrenamiento antes September de direction, dirección de it just septiembre, seems solo that parece que 19 19 citations or notices is moving at a rather se slow está pace. moviendo con las multas muy despacio. Let's see here. Can I ask you to Sí conclude? le puedo pedir que Pardon me? Can I ask you to le conclude? puedo por qué Yeah. concluir, sí. The main purpose El that propósito I mayor would de like que you me to gustaría que consider would be consideraran sería to come forward with que some vinieran sort con of alguna a clase de reporting system, de either reporte, sea at your discretion, en su be it 6 discreción, sea months por 6 quarterly, meses, cada 4 meses, to give you que status les den reports as far reportes de as estatuto en how they are cómo coming es que están along, with the saliendo, concern that con la preocupación de it que will be que filed va a ser archivado and read and filed y and leerse en perhaps not archivo y quizás revisited no revisado. if we don't hold their Si feet no to the fire. detenemos sus pies al Thank fuego. you. Chair Gracias. recognizes Councilmember Gracias, Gruhl. reconoce a la concejala Blum. Thank you, Madam President, and I want to Gracias, yo thank quiero darle las you for gracias being here again. por You were estar at our aquí. Plum Committee meeting and Estuvimos en el drove up from Comité de San Plum y Diego. manejo de San Diego. And as Mr. Weiss said, Señor Weiss, you really have been a usted leading merece ser force la on this fuerza issue and líder en brought esta to cuestión y the trajo forefront para a adelante problem that I think everyone que creo probably que assumed todos was being taken asumían que care estaba of, cuidando. but there was an education Pero process that needed to sucedió occur, que and the tenía Housing que ocurrir Department to el work Departamento with de that. Viviendas trabajar What con I'd eso, like lo to, que and me I don't gustaría, have the y yo report that you tengo have ese maybe reporte in my book presente here, en mi libro but aquí, maybe we pero can quizás add puedo añadir a que report back. un We'll reporte work with the en Housing lo trabajando Department el to Departamento de get Viviendas periodic para reports, and I see Ken periódicos y Simmons yo from the que Housing sé Department el here that I know Departamento de will Viviendas que va provide us with that a proveernos con information esa información on a fairly regular basis so we veces can look regulares at it. para Because I poder agree verlo, with you, porque yo estoy de acuerdo, 19 doesn't seem like a 19 me lot when you parece look mucho, y at the cuando number of ven el apartment número buildings we have in de Los edificios Angeles y apartamentos que and tenemos how en many Los units Ángeles, are cuántas within unidades those. están en So esas. I think, as I Entonces said, yo at the creo, Plum como líder Committee, del Comité de Plum, sometimes out a of veces es tragedy por comes an tragedia, opportunity for una us, and oportunidad de your nosotros, tragedy will su help so many tragedia other va a ayudar people a tanto hopefully más gentes not experience what no you've had to experienciar go lo que through. usted And tuvo so I que wanted to pasar, stand entonces up and quiero pararme y say decir thank you, and gracias. that good public policy is Y being póliza adopted pública today sea because of your adoptada por leadership su liderazgo and your y family's sus willingness familias to kind of keep going out disponibilidad de there and seguir saying ahí something must be done. So I algo se wanted to debe hacer. Quiero congratulate you on that. felicitarle. Thank you. And Gracias. we'll keep you up to date Vamos on a the reports tenerlo that en we los have back. reportes que Thank you tengamos. very much. Gracias, muchas Thank you, gracias. Ms. Gruhl. Gracias, señora Gruhl. The matter is now Y before ahora us el as asunto está recommended. enfrente como está Please recomendada. open the Ábrase roll. la lista. Close the roll. Cierre la lista. Tabulate the vote. Ábrase el voto. 13 ayes. That matter is approved. There was Está also a aprobado request también to hay take una item petición para el 28 and asunto send it 28 forthwith. So y if se there's ha no mandado para objection, que se we'll no have objeción, vamos a 28 go tener el 28 forthwith. que se va para adelante. I believe we're now ready Creo que to ahora return estamos to listos item para number regresar al 3. asunto número 3. And at this Y en point, este again, let punto me otra call the vez déjame speakers who llamar a had los submitted oradores que speaker sometieron cards on las item number tarjetas en el 3. asunto número 3. Maureen Gorgon, Gorgon, Barry Jablon, and Ken y Jackson. Ken Jackson. Can you please come forward Pueden and ir para testify at this adelante time? anticiparon ahorita. Hi, Maureen Yo soy Gorson of Gorson, Weston Benchoof, representing the Weston Central Benchoof, City representa East Association. Central de We Nosotros understand entendemos that a condition que is una going to be condición placed va on a this ser puesta en esta
project. proyecto. It is a residential Es un project in an proyecto de M3 residencia zone, en una and we've residencia always M3 siempre held and hemos argued that in an tenido y M3 zone, argumentado que una persona residential uses sus can only be residencias allowed pueden dejar via a zone change. como We cambio de understand a zona, zone change is entendemos que going to be son required of the acuerdos requieren applicant, siempre el aplicante. and we support that Soportamos condition, esa but condición, we would like pero to see that it's nosotros nos gustaría ver que enforceable, eso es and that enforzable the applicant y que must el make good aplicante faith, debe tener reasonable buena fe, efforts to esfuerzos actually razonables obtain para the zone decir change. Merely que filing is not solamente enough. archivar no es suficiente. Thank you. Gracias. Next speaker. Próximo orador. Good morning, Barry Jablin. Barry For Jablin. SIARC would like to express its appreciation to our Councilwoman Perry and to the Mayor's office and staff for helping expedite the resolution, which I believe you have before you, which I believe has for its bottom line that we are back to the original site plan of 2001, and that there will be conditions requiring a zone change, which SIARC supports. Thank you very much. Muchas gracias. My name is Ken Jackson. I'm with Dynamic Builders, the applicant. One thing I can say about the city process is with good council ladies' assistance, the community came together on a highly complex matter, and we are very appreciative to the planning and land use al uso del hearing yesterday. planeamiento We just oyendo thank ayer you for the y además council's le quiero support. dar las gracias por el soporte del Consejo. I believe that Creo que concludes the eso hearing in concluye this la audiencia en matter. este asunto. This Esto indicates indica that the motion is required, una but do we moción have a puede ser committee que report, tiene un Ms. reporte Perry? del profesor Madam Chair, I Señor was just presidente, nomás me handed acaban de dar an amendment. un I'm not sure amendamiento, no if estoy it's seguro si from es the de mayor's la office oficina del or... alcalde o de cualquier I'd manera like me to just gustaría accept this nomás aceptar testimony este today. testimonio And hoy can we keep y this matter podemos hacer este asunto abierta. open? Actually, I'm willing to do it Estoy until dispuesto the a end of hacer the hasta el meeting, and final if de I la need more Junta y si time, necesito más then at tiempo, that time entonces en I'll ese ask momento to voy a have it pedir que continued sea until continuado Friday. hasta el viernes. They've just provided Pero me si me This is a time limit trial, but the Este time doesn't tiempo expire until siempre May no 27th, termina so hasta there May is some time. 27. Mr. Clerk, I think we Creo just que one other item tenemos un called otro special asunto ya other más than especial our aparte closed de session. nuestra sesión cerrada. correct, Madam Es Chair. correcto, So we señor can hold it presidente, entonces poder briefly on the tenerlo desk poco and tiempo en el reconcile. mismo. We'll do it on Friday. Okay. All right, so let's Entonces vamos a hold it on the tenerlo desk así and por we'll escrito y vamos a determine at the end of the terminar al agenda final what de la we're able agenda to si do. podemos hacer. Next item. Próximo Item asunto, 31, asunto called special by 31, especial Councilmember concejal Garcetti. Garcetti. Chair recognizes Mr. Quiero Garcetti. reconocer, Thank you very señor much, presidente, muchas gracias. colleagues and members Colegas, of the public. miembros del público. One of our Uno greatest, de if not nuestros the grandes, si greatest, no es el más living grande, performer of this last century, Mr. Bob el Hope, señor will Bob turn Hope 100 years old va a on cumplir 100 Thursday, May años el jueves 29th. mayo 29. Many of us here in the city could think of no better tribute to a man who has dedicated his life to entertaining this country and this world, a man who often took trips abroad to entertain our troops overseas on USO missions, somebody who really has indeed traveled every road in the world, both literally and figuratively. There's no more famous square or intersection in all of Los Angeles as Hollywood and Vine. And so on May 29th, we, the City of Los Angeles, will dedicate Hollywood and Vine, known around the world as the center of Hollywood, the center of entertainment, to the man who is indeed the king of entertainment, Mr. Bob Hope. And we invite everybody to join us at 11:30 on May 29th to dedicate Hollywood and Vine and make it for, hopefully for eternity, Bob Hope Square. Somebody who, as he turns 100, we will celebrate a century of his commitment, his entertainment, and his life in Hollywood. And when tourists come from all over the world, or when they come from a block away, they will know and learn about this man and his contributions to all of us and be able to celebrate with us all that he has done. So urge your vote in support of this, and we hope to see you all on May 29th, 11:30 at the new Bob Hope Square at Hollywood Square. Gracias. Señor Lavalle, gracias, señor Garcetti, por eso. Ahora se lo cuento, voy a estar junto con usted porque abajo es un constituyente del Valle de San Fernando, Toluca, en el 4º distrito, y es maravilloso pensar en Bajo en mi vida porque yo
Yo conocí a Bajo hace un año en el coliseo. Y luego también otra vez en el aeropuerto de Burbank, que era muy también antes de estar y de toda la gente alrededor de. Entonces, Bajo nomás era por muchos años, ha vuelto en el cine de Toluca, como está hecho en el USA hoy, como gran cómico que una salida que tuvo muchos años cuando habló acerca de sus años en la televisión. Él dijo, cuando yo empecé, dije nomás era una página y pueden ver cómo ha crecido en televisión Bajo Hopper. Es una gran cosa tener una plaza para Hollywood y Vine, en el distrito de 209 pies del cuarto. Mr. Zine. Congratulations to my colleagues from the Hollywood area for coming up with this wonderful idea. I know we think of Nosotros Hollywood, pensamos we que en think Hollywood of pensamos en Bob Hope, we think of Bob all the Hope, entertainers, we pensamos think de of los Johnny Grant, Johnny Grant all the y wonderful work todo they've el done. I trabajo remember que han years hecho ago hace muchos at años. the LA Police Celebrity Golf En el Tournament, which servicio we de just golf held de past policía Saturday. que acaba de Hope was pasar el out sábado, there. pues Bajo He estaba was the ahí. MC years ago, Y era el MC de supporting law muchos años, enforcement, viendo how you a support la the policía cómo military, se porta el giving up many of militar y his dando holidays muchos sus for our military personnel and his travels around the world to los entertain viajes them alrededor del mundo with para the entretenerlos con los actores, celebridades que siempre lo acompañaban. God bless Bob Hope. Dios It's a bendiga a wonderful Bob gesture. Hope, es un gran Congratulations for gesto, doing this. porque muchas Well felicitaciones deserved por for eso, Mr. muy Bob Hope. merecido para Bob Hope, gracias. Thank you, Mr. No Zine. sé si están otros miembros que desean serios en este asunto. Seeing none. Sin ningún asunto 31, se va a abrir la lista. Ciérrese la lista, tabúlese el voto. 13 ayes. 13 sí. Eso está aprobado. Próximo asunto, por favor. Still on the desk También was item escrito el asunto 49, which was held on the 49 que desk se by detuvo en el escrito por el Pacheco. concejal Pacheco. Es la moción de amendamiento. ¿Lista? Ya se presentó y distribuyó. Eso no continuamos este en el asunto. Este en el escritorio. Mr. President, there Señor was a presidente, request hubo to una petición reconsider para item 2 considerar on this asunto 2 meeting en la agenda. Junta Especial. Entonces vamos a proceder entonces temporalmente recesar otra vez más la agenda regular, regresar a la Junta Especial. Tenemos el asunto detenido en el escritorio y el equipo está apropiado para reportar en este asunto. Señora Makowski. Thank you, Mr. Gracias, señor President. I would presidente. like Me gustaría the que member los staff miembros of del the equipo CLA to de come forward, as CLA que well vengan as para I believe adelante y Mr. como Chayla, también el who's señor here Sheila que está from the aquí. police department. De pronto de policía. Members, the Miembros motion de la today is moción going to hoy, be receive and cuando file this recibimos en archivo este report, which reporte, is a status update que es from un the CLA. estatuto, In the report, there had ese been a reporte había una recommendation that we were going recomendación to que nosotros request íbamos a the pedir police que commission of la the Comisión de la Policía del Departamento department to reconsider and deal with an reconsiderara issue y estuviera una in cuestión terms of en their términos de reorganization su regulación structurally, estructuralmente, donde estaban risk poniendo management within the Personnel and manejamiento Training de Bureau. entrenamiento Actually, en la that matter Cámara. is Ese going to be asunto va a ser discussed today discutida in hoy. Public Safety Committee, El so we Comité don't need to de take the Seguridad Pública recommendation no today, tenemos since the committee will be recomendación looking porque at el comité lo it. está A viendo. recommendation Una may be recomendación forthcoming puede after ser para that. adelante después de I eso, thought it pero was yo creí que worthwhile era to have the vale la discussion pena today tener una discusión acerca of the issues de las where we cuestiones are, donde estamos, since this como report este was reporte written by fue CLA escrito and por CLA y adopted adoptado por recommended by recomendado committee. por el We comité. also had the También independent tuvimos monitors monitores independientes, quarterly report reporte that has been recieved by the city, and I thought que it was recibido por worthwhile la to have CIE an y valía la pena discussion tener una today, discusión hoy. briefly from the CLA, Por briefly CLA, from the police por el department, Departamento de Policía, in concurrence en about what we're concurrencia de doing lo and que how we're estamos doing haciendo, it. cómo lo estamos And I haciendo, also y thought también that creí since que como Monday, el lunes we all read the article leímos el about the artículo issue acerca de la on cuestión the del police department Departamento de Policía and prompt or not being prompt in no se turning over presenta voltear complaints that are quejas que appropriate and no are son necessary to be propias turned over to the necesarias sean DA, volteadas that we should address that, because that is Buscar an tenemos element que es un of the consent elemento decree. del decreto de consentimiento. The latest information from La the independent información monitor del and the monitor department y el is that presidente we es que are and nosotros have been meeting our goals of the timely llegando nuestras turnover metas of cuando all voltemos those de kinds of todas pieces esas of clases de information that we pedazos de get información que post agarramos the consent decree. antes But I thought it was después worthwhile to del have this issue discussed just decreto de briefly to bring it to the procedimiento en pocas attention of the palabras council para as la well. atención del So let me turn this over to Ms. Garrett and Mr. Chaliff to respond with an para overview responder and en address some of those issues.
hablar de esos con Garrett with the Bob Chief Garrett, Legislative Analyst's con la Office. lista de analistas. What is before Lo you que is está the enfrente normal, es el regular normal, regular CLA status report reporte monthly estatuto on the de compliance with the consent meses con decree. el decreto However, in consentido, this pero report, the en este CLA's reporte office took a la step CLA tuvo un back. On June paso para atrás en 15th junio of this 15. year, it will be our Este año va a 2-year ser el anniversary aniversario de 2 años of the consent decree. del decreto In addition, we consentimiento. have En another adición, tenemos report due otro to the court reporte on para la August Corte en 1st. agosto 1. In order orden para to que sunset the consent decree in 5 years, we have to be in substantial tenemos que tener compliance by the third year, making us 1 year out from our goal of un año fuera substantial de compliance. So in this nuestra report, we meta. stepped back and took stock Tuvimos of un where we paso were, para and atrás we para identified evaluar some lo que teníamos. concerns. We Subrayamos have, unas as preocupaciones indicated tenemos como in our sindicato en January el 30th report reporte de and in enero our 30 y en February nuestro 3rd report febrero to the 3 court, de la Corte implemented a implementamos process un where we proceso put donde nosotros ponemos procedures in place. procedimientos en We lugar, monitor those monitoramos procedures esos to ensure that procedimientos we're in para asegurar que compliance. estamos If we en reglas, identify identificamos las deficiencies, we then deficiencias, try to entonces come up tratamos with de methods salir to con remedy métodos para those remediar deficiencies. esas This deficiencias. cyclical process is Este proceso required to cíclico se ensure requiere para that we asegurar que continue nosotros compliance continuamos en and that those regla y que remedies we esos put in remedios place que are ponemos en indeed lugar estén effective. son efectivos. That cyclical Ese process has programa taken a cíclico ha long tomado time, mucho tiempo and therefore y por we have eso not no been, hemos although we podido, continue to aunque make steady continuamos en el progress in progreso compliance, it en is las our reglas, pero view that nuestra we are lista de not que no making estamos progress at haciendo a fast progreso enough en el pace in order to achieve our paso goal of rápido para llegar a substantial nuestra compliance meta de within the next year. reglas en el And próximo año. therefore, we're Entonces, por looking at eso ways estamos and viendo working with maneras y LAPD to trabajando con el identify reparto de methods policía to para better identificar track that métodos and have para a more arreglar regular esos temas, cyclical review un process and reporte remedy cíclico process y to un ensure that we get the proceso remedies in de place remedios para as poner los remedios en expeditiously lugar as tan rápido possible. sea posible. So we are working Entonces on estamos that. We trabajando are en not eso, saying no that we estamos will diciendo not que reach no vamos a substantial llegar compliance con within the next year. reglas en el We próximo are año. indicating Estamos that we think indicando we que need to nosotros make creemos que some tenemos que hacer unas modifications to our modificaciones existing para nuestro process to proceso maximize our para opportunity maximizar nuestra for oportunidad success. para éxito. With regard to Acerca the de filing with the el archivo de prosecutors, with the DA's los office, fiscalía con el departamento that de is procuradores, paragraph es parágrafo 101 of the número consent 2.1 del decree. decreto de The consentimiento. city has La reviewed ciudad that twice in repasa dos August veces 1st en agosto and primero y February en febrero 3rd 3 of this de year este año. and identified compliance. Identificó In addition, the independent monitor did an assessment hizo this una last evaluación quarter and in este his May último cuarto 15th y en report mayo found us 15 in encontró compliance. en So we regla. believe Entonces we are nosotros in creemos que compliance with estamos en that regla con and eso that is a y success eso es story of LAPD. una historia exitosa del LPD. Jerry Chaler, Jerry Chaler, Commander of the Consent Decree Bureau. de la Cámara I de agree with Ms. Garrett that we are making Estoy progress. In fact, de I think acuerdo we're que making estamos echando porque substantial estamos progress in the haciendo last. progreso Since sustancial en el January último of this mes de year, I enero de think este we año. have Creo que stepped up our compliance pasamos en efforts los to warp esfuerzos de speed regla para la for those Star velocidad Trek para fans. And y I think yo creo que we'll proceed on that vamos so a that proceder en I have eso no para doubt que no that by tengo duda June de que para junio of 2004 de we'll be in 2004 vamos compliance. a In estamos relation en to regla en the relación con cyclical review, we have instituted a hemos procedure instituido el with the procedimiento monitor con who el is now monitor que providing ahora us está with their working proveyendo con sus papers so papeles that de as soon as trabajo they para tan perceive pronto a ellos problem, they procedan un notify us problema and we attempt to que remedy it. notifiquen y intentamos Our own audit remediarlo en unit, nuestra unidad de as soon as auditoría they tan perceive a pronto problem, rather than waiting si till ven an un audit's problema completed, en is vez de empezar a notifying the que Consent Decree Bureau se and we monitorea are y then le acting reportan a la upon comunidad y it. nosotros actuamos en Additionally, eso. I'm putting Adicionalmente together a estamos team poniendo of un equipo de people gente that we will take from que throughout nosotros the vamos a dar por department todo el so we can departamento go para out que and nosotros podamos immediately salir remedy the inmediatamente a problems we remediar los find by problemas que either encontramos retraining por or pointing entrenando out o to people poniendo a la where gente donde the hay deficiencies las are. deficiencias I están. think at this Creo que en point, este punto we are poised to become estamos seguros substantially para hacer compliant with all substancial todos paragraphs los in the next párrafos 6 en los months. próximos 6 And I meses think we'll y achieve that creo que goal. vamos a llegar a In esa relation meta to en the relación a article that was in the el time of our artículo que estuvo en el referrals, not only did periódico, the no solo monitor find el us in monitor compliance, encuentra esto en regla, in conversations with the
conversaciones con el monitor durante los últimos días. En el artículo otra vez retorió que estábamos en regla de lo que ellos han visto, que empezó en julio del 2002. Y que si no esto era un problema histórico, el departamento de policía está moviéndose para remediar cualquier problema residuo, incluyendo el hecho de que tenemos un nuevo diputado, persona a cargo de la CNC. Ahora ese diputado jefe que se reporta directamente al jefe de policía, o sea, el jefe de policía que vino con la experiencia de haber sido jefe de policía en 3 diferentes departamentos, con la experiencia de que había estado en fuerza en el este, envuelto con en cuestiones internas.
meetings with ha tenido the district juntas con attorney's office to la revise Fiscalía para procedures. repasar They've issued a procedimientos, training revisión de bulletin that was issued in entrenamiento que April fue of this year. decidido en abril de And este in April año. of this year, we revised our referral policies. Revisamos nuestras pólizas We now para, have ahora the tenemos most el más I would say liberal, but what I mean by referral policies, we refer more types of más clases de cases casos than anyone que else, because cualquiera not only más, do we porque no refer nomás cases where we referimos believe casos there's donde creemos que hay probable cause. causa We probable, refer cases where there's referimos casos donde sustained es complaints. quejas We also substanciales, refer cases where referimos there's not casos resolved donde no se han complaints, vuelto which means when quejas, the que department pues el can't make a departamento no puede hacer decision. una So decisión. we are providing Entonces the estamos DA with the proveyendo al opportunity DEA, to be the final al word, fiscalía and para therefore el proveedor para la palabra we are final, referring y que more está than refiriendo anyone más que else. nadie más. That newspaper El article, el artículo del periódico, the last case el they último referred to, caso the que one that was the refirieron, most el que fue recent in más time, was from, reciente, I think, el April or periódico May que of fue abril-mal 2002. And since 2012, then, desde I aquel think we made entonces great creo que hemos progress hecho since gran then, and hopefully progreso y me han that, dado that issue, esa as the cuestión, monitor como said, el is an issue of the monitor dice, past. es una cuestión del pasado. Thank you, Mr. Gracias. Scarrett. Mr. Será Taylor, que I ahora believe that yo that creo does que eso address the lleva issues las that cuestiones have been raised. What we de ese need, elemento, pero obviously, necesitamos through our obviamente working por el group, grupo through de trabajo, our por nuestra collaboration with the police colaboración department, del with the CLA, con la with the CLA, mayor's con la office, to oficina make sure del alcalde, estar seguros de whatever needs are cualquier there are brought to our necesidad que se attention entregue una as quickly extensión as tan pronto sea possible. posible. We have still Nosotros tenemos special todavía contingency, consent decree contingencias, money el that has been decreto carried del over from dinero que past se ha years llevado de los to años be able to pasados para implement poder and hire implementar y what is contratar lo que necessary es when necesario identified that y cuando se the hiring is identifique being que done in contratación se accordance está with haciendo consent decree de principles, acuerdo a in principales de accordance with the decreto y things de the acuerdo independent con las monitor is cosas telling us monitores need que to nos be está diciendo que corrected, sean corregidas and the ability of y the la habilidad del department to departamento para staff as completely estar as possible all that they need todo lo to que be able necesiten to para ensure poder that asegurar we que are in estamos compliance. en So I ask regla. for Entonces an pido approval una of the aprobación de motion, just la essentially moción just to que receive and realmente file más que this, se reciba and en we'll bring archivo y back entonces vamos a traer further reports as reportes they más become adelante available como sean and disponibles made known to us, y sean including conocidos para nosotros, additional incluyendo authorization for autorización hiring adición para as needed contratar when como se demonstrated, necesita, como se ha demostrado again, otra collectively, vez that colectivamente that's que what we eso need to do at the necesitamos appropriate hacer time. en tiempo apropiado. Señor San. Thank you, Mr. President. Señor Presidente, I know we discussed this yo in sé que public safety. I discutimos don't want en to drag it out again because it seguridad was pública porque a fue rather long discussion. una The discusión bastante concern larga, I pero la have preocupación que yo is tengo that the es que proactive el that we need proactivo to que emphasize for necesitamos our police poner officers versus the versus el reactive. And the reactivo. reactive El is when reactivo the es professional cuando los status of criminal affairs profesionales has to do an investigation. When we investigaciones find that we have internas these y luego tenemos problems. esos I problemas. know the consent Yo decree is sé a que el mandate we decreto need que to se ha follow. mandado que necesitan seguir. As discussed in Como public se discutió en safety, seguridad pública, generating generando the information, la the training for información the de officers entrenamiento para has los been slow. oficiales ha ido It has despacio, not really been no ha sido de an veras sido efficient manner eficiente to inform them para of what informarles direction a to ellos en follow. qué dirección seguir. How is that ¿Cómo es matter que being ese handled? I know the audits will say asunto you did right se or ha you did llevado wrong. But an audit to show we did wrong shows that we didn't train them properly, and maybe that's why they didn't do it right. So can you respond to that? ¿Puedo responder a eso? We have, in the last, Nosotros en since los January, últimos desde written enero escrito 8 or 9 special 8 o 9 orders dealing órdenes with especiales con how the consent decree cómo is es que to el be decreto consente implemented. de ser implementado. Most of them are now Casi todos with están the con meet and confer process, which el will be proceso hopefully que va a ser completed by Friday. terminado The para el league has been very viernes. cooperative Ha sido muy in cooperativo assisting y us in asistiéndonos achieving y this. llegando a esto. Additionally, we are preparing Adicionalmente se ha a preparado CD un CD and a notebook for every commanding officer from the un captain and libreto para above los as to capitanes más para exactly arriba what para their exactamente qué es lo que responsibilities son and sus exactly what their responsabilidades, cuáles son assignments sus are. We are asignaciones. providing Estamos training proveyendo entrenamiento through the captains de los and capitanes y down to the y sergeants hasta and the abajo los sargentos y supervisors, and supervisores. in relation to Y en certain relación particular a items, we are ciertos training asuntos the patrol particulares de los officers and oficiales de anyone else patrulla que that has a alguien más que responsibility tenga la pursuant to responsabilidad that, siguiente a any eso particular para chapter. cualquier hoja en particular. In the near Entonces, en future, el futuro, every a officer todos in los this oficiales en este department should departamento be trained on debe what ser their entrenamiento que cuáles responsibilities son sus are in relation to the responsabilidades en consent decree relación al and how decreto to de achieve consentimiento y cómo compliance. llegar en regla. The date Y la that will
fecha all be en que todo va a disseminated to ser the asignado officers. para los We'll have the oficiales, full va a package. tener el We're paquete 2 years into this, or 2 years into this now, 2 years into this. And a 5-year consent decree, we're 2 years into it. We're still in the preparation stage of training the officers on what to do and how to do it. Now, is it going to be another year before it's actually implemented? First of all, the officers have received training, they received consent decree training. As the consent decree was being rolled out, additionally, I can't answer for what happened before I arrived on January the 13th, but I will guarantee that
le nothing garantiza que nadie en el it's going to take caso a year va a tomar because un in año addition porque nadie to making sure these orders seguro are que estas órdenes prepared sean and preparadas implemented, y I have implementadas. Yo tengo had people he loan to tenido a me gente for que the me specific prestan purpose of por ese doing this. propósito de hacer eso. Getting these orders out, Agarrar getting estas the training órdenes, out, agarrar el and I entrenamiento y envision that all this will be done in the next 30 viste lo days. que se va a hacer todo esto en los próximos 30. Yo sé que en el pasado un programa que se llama el inspector general y yo tenía que contarle y parece que el trabajo que estamos parchando en vez de ir con un plan, que esto es como que lo hacemos trabajar, eso es como lo hacemos la operación en vez del parche, es poner un parche aquí, un parche allá. Y eso obviamente de su experiencia como comisión de la policía, usted sabe que no ha trabajado. Y lo que necesitamos hacer es asegurar para que esos 5 años terminen en 10 años y más sanciones y $50 millones, $50 millones. Entonces podemos ahora movernos y si la guerra puede hacer algo más aparte de leer esto día y noche para el beneficio de todos y ahorrar $50 millones para hacer algo más con eso, más de un par de cosas. Sí, quiero hablar también, quiero decir, estoy de acuerdo. El procedimiento es que un trabajo de parche. Yo no voy a dejar que sea un de parche del jefe de policía me traduce para estar seguro de que si vamos a hacer, está dedicado al decreto de consentimiento. Coincidencialmente, cuando este 2006 es mi 65 años, me gustaría no tener que preocuparme hasta mis 70 años. Yo estoy en un trabajo, espero que fuera del trabajo pronto, entonces estamos dedicados para hacer esto. Yo voy, si le gusta, mantenerlo acerca de lo que estamos haciendo en relación al entrenamiento, porque su experiencia anterior como oficial y con la liga, pero yo intento estar seguro de que nosotros nunca tengamos un problema con un oficial no entiende lo que eso son sus responsabilidades, porque eso sería nuestro fallo, no el fallo del oficial. Y es una presión que tengo, por eso es lo que me dicen, nos da dirección, seguimos. Y yo estoy de acuerdo con usted y eso es exactamente lo que estamos haciendo adicionalmente para que I don't know where the $50 million figure came from. Mr. Deaton. El señor Deaton. $50 million a year, so $50 million times 6. Yo nunca había estado de acuerdo con el señor Deaton, aparte de que estoy seguro que sea 60 millones. Ahí viene, va a venir a tener, eso oficialmente ahorraría el presupuesto de la ciudad y nos ayudaría con muchos diferentes programas. No tendremos esto. Me gustaría clarificar acerca de los cantidad de fondos en el consentimiento de CRIF. Es la implementación del mejor practices de manejamiento. Nosotros tenemos una lista de números de staff que contratamos que 294. El costo de ese staff es como aproximadamente $30 millones al año. Después del consentimiento de decreto ya termine en 5 años. Gran porción de ese equipo se va a quedar en lugar, porque esos son los mejores prácticas de manejamiento para manejar el patrón de policía, división de autoridad, alentamientos para investigaciones en quejas substanciales, en la implementación de la Cámara de Mediación y hay algunos tipos de posiciones que se irían después del equipo 2 implementado, hay como 5 posiciones en decreto consciente que terminarían, pero la mayoría de esas posiciones son acciones para de bases líneas para la cosa de números para el equipo número son $25 millones. No sería no es una cosa de una vez y luego se hace mantenimiento de $500,000 al año. Entonces quiero aclarificar que después de los 5 años todas las cosas que hemos puesto en lugar no nos intentadas para que se parezca y nosotros ya fundemos eso. Entonces 294. Esta es parte de 294. Esta es parte de esta es la víctima de la no añado ninguna posiciones por el concepto de que no me las quitaron después. ¿Qué tal los $50 millones? El número es. Tendré que ver en los números, pero que fue. I think it was an implementation number. It was not a number that talked about the ongoing audit and the internal affairs and all those changes. Las misiones internas y todos sus cambios. $25 million for Teams 2, as far as implementation was one of those. I believe that the ongoing cost for Teams 2 will probably be more than that once we get into trying to maintain the data and its accuracy and the software, et cetera, and the equipment. But I
agree with No estoy de acuerdo Barb. I think that con Barb, the $30 million, que los 30 millones de dólares you may see a que no variance nos of that puede of ver en 10% eso or el something for 10% o ongoing algo así costs, but para I believe costos that 10% will be ese 10% more than va a matched ser by más additional positions that posiciones will adicionales que that over the deben de next tener en los 3 years próximos will be 3 added. años que van a ser And I think añadidos. just the Y yo bottom line creo que closing cerrando, is if we si had done things hubiéramos properly, hecho cosas we apropiadamente, wouldn't be in the no boat estaríamos en with el these bote con los 294 personnel and all this money. 294 agentes. Y creo- Thank you. Gracias, señor Lamancho. Thank you, Gracias, señor presidente y miembros. I just wanted to Además check quería with checar con Commander. con el Be the proper jefe, title? señor No, I'm a police administrator. ministro de policía. You have to be a sworn personnel Tenía que ser un personal jurado para ser. No más quería arreglar. But on your outreach to community, En I've las comunidades yo he asistido one, albeit late, at Northeast area. What do you ¿Qué es find lo when que you're encuentran outreaching cuando to está the fuera de la community comunidad? on explaining the consent decree? Explicando Because el often consentimiento I'll de get a notice of where you're doing it, en and lo que están haciendo. I want to Y pronounce his quiero name. pronunciar su nombre. Who's captain of police, very Capitán de la policía, good representative que of the buen department. representa el departamento. What's going on? ¿Qué es lo que está pasando en ese aspecto? Nosotros una junta cada año, en cada área. Entonces, 18 años, años invitamos tanta gente que podamos y estamos trabajando para aumentar la asistencia yendo afuera de lo normal. Manera en que nosotros pasan información, incluyendo me gustaría extenderlo al punto donde la gente que normalmente no viene a la comisión viene. Creo que toda la gente entiende cuál es el decreto consciente y por qué es lo que tenemos, y a lo mejor no pueden entender todas las partes de eso. Pero todos los individuos están normalmente lo que tiene que ser y luego hay los otros sujetos con muchas de las juntas algún problema es un problema mayor. Can I just ask if we do that? You know, if you reach out through our neighborhood councils, that's what we're all trying to do. I don't want to overwork anybody more than they're overworked. But then you also look within the department and discuss it at the next staff meeting. Often you're at community fairs or at block where they close down a whole street, no whole street festival, etc. But having at least something that says consent decree, what we're doing, so if a citizen walks up, and there may not need to be an expert there to explain everything, give them some direction where to go to. Because the criticism that I don't want to see us have when we complete this 5-year period, that what was our community outreach, and then you go beyond the normal flow that was going to come to you. I can say right now, when you have something once a year at every police division, that is your normal flow. But when you can reach out at the festival, wherever it is, and even have a joint handout when you're doing recruiting at festivals, so people hear this and know it. And again, our neighborhood councils have some direction to make sure that you can at least make the invitation. Not everyone is going to get as involved, but at least make the invitation so that people have an opportunity to learn and participate in this very important process which you're involved in. Thank you. We do have a brochure, passing it out at every event is an excellent idea. Gracias. Gracias, Levancho. ¿Otros miembros que desean ser oídos? Dígase ninguno. Creo que lo está en el archivo. Más que lo está haciendo, lo que estamos haciendo en el archivo está presentando la Comisión Nacional del Comité para que lo repase el día de hoy. ¿Otros miembros que desean ser oídos en este asunto? Ya hace ninguno en este reporte, está anotado en archivo. Eso concluye la Junta Especial. Creo que es la Junta Especial. Regresamos a la agenda especial. Así reconoce el señor Reyes. Gracias, señor presidente. Me gustaría mover para reconsiderar el asunto número 5. Un emocionamiento que tiene cambio técnico. Estas ordenamos que dar la gracias que tenemos por tomar este pie en sacrificio unos cuantos minutos. Councilmember Dennis Hahn from Council District 15. Tienes que número 15. Por ábrese la lista de consideración. Cierre la lista y tabules al voto. 13 ayes. El asunto no está frente a nosotros y el señor Reyes está emocionalmente distribuido, pero eso no tengo que leer, está en su escritorio. Es de naturaleza técnica sin objeción. Vamos a con el asunto 5, como está amendado. Ábrese la lista, ciérrese la lista, tabúlese el voto. 13 ayes. Muchas gracias. Eso está aprobado por la concejal. Todo el consejo le da las gracias.
Next item, please. Próximo asunto, por Item favor. 49, Asunto proposed by 49, enviamos por el señor Councilmember concejal Pacheco, and the Pacheco. amending Y la motion has mención been amendada ya se distributed to all distribuyó members. para todos los Okay, miembros. also technical in También nature, el members, representante item técnico del asunto 49. 49. Unless there's an Pero objection, al we menos si hay shall una consider objeción, vamos as a considerar amended. como está amendada. Members wishing to be heard Miembros que on deseen item ser en el 49. asunto 49. Seeing none, Mr. Fíjese Clerk, cómo please se open the ábrese la roll. lista. Please close the Ciérrese roll la and lista. tabulate the Establece el vote. voto. 12 ayes. That is 12 sí está aprobado. Next item, please. Próximo asunto, por favor. Item 3 El is still asunto on the 3 todavía desk. está en el escritorio. El asunto que la señora Perry ha pedido continuar en ese asunto número 3 To this, hasta este viernes. El viernes. any objection? ¿Hay alguna objeción? Seeing none, then item 3 Es is un asunto continued to 3 this continuado Friday. para este That will be viernes, May sería 23rd. mayo 23. Next item, please. Próximo asunto, por favor. Leads Eso in closed deja la session sesión items. cerrada. Do we have housekeeping before we go Tenemos into closed session? Actually, Mr. Esta President, sesión Special 1 has been el segundo introduced fue by presentado por el Councilmember Hahn, concejal seconded by Han, segunda Councilmember por el señor Padilla, and the city attorney y will el speak to the fiscal need to va a make the hablar para findings. hacer las investigaciones fiscal de la ciudad. Thank you, Mr. Gracias, señor President. presidente, y voy a leer en el récord las submisiones para que consideren la presentación de la agenda de la Cámara de Luz y Fuerzas a los comisionados aprobaron un arreglo por daños presentado por James R. Wheeler. Acción inmediata para los cargos de los 40 de jurisdicción, requerimiento, horas para expedir pago de este demandante que está demandando. Seguido por el Código de determinar que hizo una necesidad para tomar acción inmediata y que la necesidad para acción viene a la atención del Consejo. Después de que se puso la agenda, fechada la agenda puede considerar si tomar jurisdicción y si sí, entonces considerar la sustancia de una moción sustituta que quieren hacer hoy en las investigaciones. And the findings, seeing Las none, investigaciones Mr. de ninguna Clerk, please nación, open the ábrese la roll on lista, the ciérrese la findings. lista de investigación. Please close the roll and tabulate the vote. 12 ayes. Special one out before us. Especial Members número wishing 1 to be heard on the de motion itself. On the special one, en especial 1. please open the Ábrese la roll lista, on the certificate of en la jurisdiction. decisión de jurisdicción. Please close the Ciérrese roll la and lista, tabulate the establece el vote. voto. 12 ayes. Entonces sí, Okay, that está bien, is eso está done. hecho. And do we need one Y more vote on the es un motion? voto más en la moción. Please open the roll. Ábrese la lista, Please close the ciérrese roll la and lista, tabulate the establece el vote. voto. 12 ayes. Entonces sí, That ok, motion is esta moción passed. está We'll vote pasada on that. para adelante en eso. Next item, please. Próximo asunto, por favor. That would leave you with Eso public deja comments. comentarios públicos. Forthwith on item Para number adelante el 5, asunto please. número 5, por favor. This is now a public Esto está comment en period for comentario today's público meeting, para an la agenda opportunity de for hoy, para members of the oportunidad public para to los miembros address del the pueblo council para hablar con el on matters Consejo related en to asuntos jurisdiction que but not jurisdicción, appearing on pero no today's apareciendo en la agenda. agenda de Karen Ocam. Karen Ocam. If you're still with us, please Ya come está con forward at nosotros, this venga para time. adelante con nosotros. Hi, thank you Hola, very much. muchas My name is gracias. Mi Karen nombre es Ocam. I'm on the Ocam. board Yo of soy the la LA Cámara Press de Club, and el Club de Prensa. I head up Y the yo LA llevo Sunshine Coalition. The Coalición Sunshine Coalition que is la a coalición es group of un grupo journalism de groups and First Amendment periodistas, groups grupos del primer and civic amendamiento activists. y activistas I'm here cívicos. Yo to estoy speak aquí para in hablar en support of a porte resolution de being una offered resolución by que está Councilmember ofrecida por Eric concejal Eric Garcetti Garcetti regarding acerca de the opposing Governor Davis's proposal to repeal Brown Act mandates. This is an insidious proposal. The governor is essentially saying that notifying the public in advance of a governmental meeting and letting the public know what's on the agenda is worth being sacrificed to save an estimated $9 million. The LA Sunshine Coalition believes that access to government is priceless and essential to democracy. Additionally, we do not agree that neighborhood councils should be exempt. Adherence to the Brown Act is the most logical imposition of order, and it's a unifying factor. So again, the LA Sunshine Coalition supports Eric Garcetti's resolution, and we hope that the LA City Council will oppose Governor Davis's proposal to repeal these Brown Act mandates. Thank you very much. Muchas gracias. Eso concluye el comentario público por la Junta de hoy. Señor secretario, abre la lista. El secretario tiene mociones para poder referirse, tiene puede ser referidas. Eso limpia el espíritu de la parte de los asuntos cerrados. Algunos complementos de la ley de conforme ahora va a terminar en sesión cerrada. Los guardias limpian la cámara de reunión.
Welcome back into open session. Mr. Clerk, next item before us, please. On item 44, there's a recommendation to approve a settlement that would authorize the CRA to enter into a settlement agreement in the case of Lula Washington Contemporary Dance Agency Foundation versus City of LA. Please open the roll. Please close the roll and tabulate the vote. 12 ayes. That is approved. Forthwith, please. Next item. On item 46, there's a recommendation to approve a settlement in the amount of $425,000 in the case of Lorenzo Nava versus City of LA. Please open the roll. Please close the roll and tabulate the vote. 12 ayes. That is approved. Forthwith, please. On item 47, there's a recommendation to approve a settlement in the amount of $2 million in the case Leslie De La Cruz versus City of LA. Please open the roll. Please close the roll and tabulate the vote. 12 ayes. That is approved. Forthwith, please. Item 48, there's a recommendation to approve a settlement in the amount of $150,000 in the case Robert Falls versus City of LA. Please open the roll, close the roll, and tabulate the vote. 12 ayes. That is approved. Forthwith, please. That does clear the desk, Mr. President. Okay. We've done housekeeping. Members, are there any announcements today? Members, any announcements? Are there adjourning motions? Please rise for adjourning motions. Mr. Burns. Yes, members of the council, I'd ask that we adjourn in memory of Reggie Beltran. Reggie attended John Burroughs High School in Burbank. She graduated with a degree of recreation leadership from Valley College. And after education, she worked for Lockheed as an office manager at the Bureau of Naval Weapons. This caring, loving woman has been a leader in her community for many years and received numerous awards for outstanding work. Her involvements included hours of volunteer work for the LAPD Devonshire Division, Devonshire PALS, Devonshire Volunteer Surveillance Team, chaired the Basic Car 17A1, was a member of the Tarzana Rosita Women's Republican Club, member of the Order of the Eastern Star, and served many years on my Citizens Advisory Council. Reggie has touched many lives. Her gentle and giving spirit will be missed by all of her friends. She will always remain in our hearts and prayers. I just want to say that if you ever had a couple, her and her husband, Reggie and Dick Beltran, that were involved totally in their community and served for years, this was the couple. They were at any time that the police department, whether it was West Valley or Devonshire or any part of it, needed any type of support, they were always there. And not just with the police, but with other community issues, serving on my Citizens Advisory Committee for 24 years. She passed away. Her husband, Dick, of 49 years, and her mother, Stella Nesbitt, and her many friends in Chatsworth will miss her. And I know you might want to join me, and perhaps you may want to. Mr. Zhang. Ms. Galanter. Thank you. I apologize if we already did either of these, but we lost two very important entertainers last week in different places and at different times, and I'd like to ask that we adjourn in memory of June Carter Cash, who was certainly one of the most durable and popular country singers that I think we've probably ever had. And she, as I'm sure you know, came out of the Carter family that has a number of other singers in it, and then was married to Johnny Cash for many years. And so this is definitely a part of our American
musical heritage. And also, actress Wendy Hiller died last week. She had a long and distinguished stage career, and I think it's appropriate for the City of Los Angeles to acknowledge both of these very impressive women. Ms. Gruhl. Thank you, Mr. President. I'd like to adjourn and have the full council adjourn in memory of Bill Kinnan. Bill was born on January 22nd, 1937 in Philadelphia, Pennsylvania. He moved to Roscoe, which is now known as Sun Valley, in 1943. He attended St. Charles Grammar School in North Hollywood and Notre Dame High School in Sherman Oaks. Bill served in Germany from 1955 to 1958 as a paratrooper in the Army. In 1963, he aided a family in a burning house, and as he attempted to save a mother and her child, but suffered from smoke inhalation and was beaten back. However, 3 of her children were saved by his efforts. In the mid-1980s, he stopped to help a woman with a flat tire in the early hours of the morning as he was going home from work. He was hit on Chandler Boulevard and pinned in the woman's car by a lady under the influence of drugs, crushing both of his legs, which left him physically challenged from that point on. Bill served as co-chairman of the Polish golf tournament at Verdugo Hills Golf Course, which raised funds for Children's Hospital in Los Angeles. I'd like to acknowledge that he's survived by his brother James Kinnan, his sister Kathy Linder, his sister Maria Kinnan, and he will be sorely missed in my community. Thank you for adjourning in his memory today. Thank you. Other tributes? Mr. Clerk, please call the roll. Thank you all very much. This meeting is adjourned. You are watching LA City View, Channel 35. Your city, your channel. We now join our scheduled program in progress.